এখানে দেখো। হ্যালো গাইজ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବାର୍ଥଡେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ବାର୍ଥଡେଟା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବାର୍ଥଡେରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ ଆଉ ବାର୍ଥଡେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବାର୍ଥଡେରେ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବାର୍ଥଡେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କରିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବଟ୍ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବେକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି ହାପି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା। ପୁଅ ମୋର ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ତ ଲାଗିବ। ପୁଅ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଉଠି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଗଳି ରାସ୍ତା। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ବାଟ ନାଇଁ କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। না কার নাম জানি না, সবাই নাম বলো। মাউনি নাই তো। हेलो गाइस, देखो ये केमती आइसक्रीम खाइबार मैंने क्या टे दबार भी नहीं कि जाचिबार नहीं, कहला दौरान दरकार नहीं आमर दरकार नहीं आम खाइबुनु। गेस्ट मैंने स्टेज पर गोटे कुकुर स्टेज पाखे काकुड़ी सालाड सब खाऊँ गुपचुप सब खाइबे। एटा हमर स्टेज हेची। हां मुआ देखै यार बागर होउची बागर होउची गुपचुप मारा सब कुछ कथा कहउची के विशेष करे ना कथा एक मास का निकला है। एक मास आप भी नहीं जाते हो कुछ पाँच हो ज्यादा खेल जाए। तुम्हें खूब सुंदर लगছো। Oh no! Hey! Oh no! No. क्या भी बटते मामी तो
मामी पर आज के नाचले छाड़नी दादा दादा छाड़ मामा की मोबाइल तम मोबाइल 17 Pro केक कलर कटी अभिजीत आसडी हां जाऊ न जान तो समस्त एटा ऑलरेडी समस्ते खाई सारिबा परे राती 12टार वीडियो सब खाई सारा पर कौन कौन खाइबा होइतिला लास्ट रे मते सुजोग मिलिला वीडियो बनाया कारण बहुत भिड़ थिला कौन कौन आइटम होइतिला एठी एटा पायस एटा हला एटा दही मिठा एटा चिल्ली मशरूम पनीर मिक्स वेज खट्टा डाल फ्राए पूरी एटा हला वेजिटेबल राइस एटा तो सालाट भगवान को बोला किए पाखे किए सांगे राधा से देखी देखी कौन कले मो पुआ देहरे लगी बढ़िया हे मामाली कौन कला भगवान सी केते श्रद्धा रे सजेई हेतिला ता कोन करले मामाली सत्य सुंदर देखाई तो गोरा गोरा गाल रे हल्दिया मामाली गोरा गोरा गाल रे हल्दिया हल्दिया केक नाचो ए बाबा इधर से खेलो
Oh, no, 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 no.